हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज भिडियो रे प्लस टू फर्स्ट इयर पिलामानकर पॉलिटिकल साइंस रो जनमंगल राष्ट्र विषय पढ़ा। या इंग्राजी में कहुए वेलफेयर स्टेट। ठीक अच्छे ताहले आज भिडियो रे जनमंगल राष्ट्र कौन, जनमंगल राष्ट्र यथार्थता ता सहित जनमंगल राष्ट्र क्यों क्यों कार्य करिथाय ताहार विषय आज भिडियो रे आपण माने बुझिबाकु जाउछन्ते। ता सह परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट प्रश्नगुड़िक विषय में आपको सूचना देवी जहाँकि आपण मानक पई इंपोर्टेंट अटे। भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु जदि जनमंगल राष्ट्र सपक्ष सबकिछि बुझिबाकु चाहुचन्ती। जदि चैनल रे आपण नुआ अछंती ना ताले चैनल टी को वर्तमान आपण सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को मध्य ऑल नोटिफिकेशन रे सेट करके रखंतु। प्रतिदिन संध्या व्याख्यानी ओडिशा एजुकेशन चैनल माध्यम रे आपण माने प्रतिदिन आपणकर आर्ट्स रो पिला मानकर क्लास करबाकू पाई परिबे। ठीक अछि चलंतु आमे स्टार्ट करबा। जनमंगल राष्ट्र जनमंगल राष्ट्र कौन पिला माने देखंतु सिंपल वर्ड रे मु आपनको प्रथमे बुझी दउची। जनमंगल है जन शब्द जनता माने लोक, मंगल शब्द कौन मंगल माने मंगल करिबा अर्थात से मानकर भल करिबा। राष्ट्र माने सरकार जो थाउची जोटा गोटे भूखंड को लेकिन गठित जो लोक मैंने अच्छा उपादान एवं जार सार्वभौमत्व क्षमता अच्छी से गोटे राष्ट्र। तो जनमंगल राष्ट्र मुख्यतः से राष्ट्र को बुझा जाए जो राष्ट्र की जनतांकर बा लोकंकर मंगल पाई कार्य करिथाय। ताहले यार पृष्ठभूमि और अर्थ कौन रही देखु। आमे पूर्व क्लास रे जहाँ पढ़ी व्यक्तिवाद विषय पढ़ी जहाँकि राष्ट्र को सदासर्वदा विरोध करिथाय व्यक्तिर जीवनचर्या। ठीक अच्छे तो यही जो प्रोसेसटा थिला माने व्यक्तिवादटा एटा 19 शताब्दी प्रारंभिक अवस्था बाहरी माने 1800 शताब्दी 1900 शताब्दी जहाँकि आपणकर 19 शताब्दी रही। 19 शताब्दी प्रारंभ धरी माने 1800 शताब्दी परे परे यही उदारवाद बा व्यक्तिवाद जन्म नहीं एवं व्यक्तिर जीवन में राष्ट्र हस्तक्षेप को घोर निंदा करा से समय। किंतु परे परे कौन होइछि ना परे परे ए राष्ट्र कार्य जना पड़ी जे राष्ट्र गोटे सकारात्मक कार्य करुच्ची व्यक्तिर स्वाधीनता दिगरे व्यक्तिर समानता दिगरे से राष्ट्र को मध्य प्रायोरिटी दि जाइए एवं राष्ट्र को मध्य समर्थन करा जाइए व्यक्तिर जीवन रे एवं से कहुई जनमंगल राष्ट्र कॉन्सेप्ट अर्थात 19 शताब्दी शेषार्धरे ए जनमंगल राष्ट्र आरंभ होइछि पिलापानी। चलते आम पढ़ा देखो आपण मानक मुझे जनवाई चाहिए जे 1930 रे कौन होता ना आपणकर अर्थनैतिक मांदावास देखा देता। ठीक अच्छे 1930 मसीह आपणकर अर्थनैतिक मंदावास देखा जाता मन रखु। यही समय कौन होता ना मार्केट रे समस्त डाउन जाता समस्त देश रे अर्थनैतिक समस्या देखा देता दारिद्र्य गरीबता सबकि सृष्टि हो जाता। से समय कौन होता ना यही मांदावस्थार मुकाबला करने निमंते अमेरिका सरकार यूएसए युक्तराष्ट्र अमेरिका यूएसए सरकार कौन करते ना गोटे नुआ नीति बाहर करते कौन कले ना न्यू डील है न्यू डील नामक गोटे नुआ नीति बाहर करते कौन ना से व्यक्तिवाद मुक्त बजार विचारधारा को लेकिन जो बड़ धक्का थिला मांदावस्था ताकू कौन ना मुकाबला करने। ठीक अच्छे पिलाने एठारे देखो व्यक्तिवाद मुक्त बजार विचारधारा प्रति यह सबुठार बड़ धक्का जो लेखा अच्छी एठारे यही आमर अर्थनैतिक मांदावस्था मत कहुचे आमर जो व्यक्तिवाद थिला व्यक्तिवाद कहूला जे व्यक्तिर अर्थनैतिक कार्य कारबार बिजनेस रे राष्ट्र कौन से हस्तक्षेप करें किंतु एठारे जेहेतु गोटे एत बड़ मांदावस्था देखा 1930 समस्त डाउन चली राष्ट्र मध्य तो व्यक्तिर अर्थनैतिक जीवन में राष्ट्र मध्य हस्तक्षेप करने नितांत आवश्यक थिला। ठीक अच्छे पिलाने यही कथाटा कहुपर देखूँ इंग्लैंड रे बेबेरिज रिपोर्ट नामक गोटे रिपोर्ट आसाला जहाँकि जनमंगल राष्ट्र कार्य सबू को कार्यकारी करुला इंग्लैंड रे। ठीक अच्छे बर्तमान आम पढ़ा जनमंगल राष्ट्र कौन देखु नागरिक मानक सामाजिक सेवा प्रदान करने आउ सेमानकर सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करने हूँ गोटे जनमंगल राष्ट्र सकारात्मक कार्य बुझा। जनमंगल राष्ट्र कौन करे नागरिक मानक सामाजिक सेवा प्रदान करे तासह सेमानकर सर्वनिम्न आवश्यकता कौन ना खाद्य वस्त्र बासगृह क्लथ माने आपणकर बास माने वस्त्र ता सहित गृह खाद्य वस्त्र बासगृह यही तीनोटी मौलिक आवश्यकता गोटे मनीष बा नागरिक तो यही सर्वनिम्न आवश्यकता को पूरण करुला कि ना राष्ट्र से जनमंगल राष्ट्र बोली कहुए। एठारे जनमंगल राष्ट्र एठारे संज्ञा दिखाई पढ़ु जनमंगल राष्ट्र हूँ एपरी एक व्यवस्था जो पेंशन सामाजिक निरापत्तार सुविधा
ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ବହନ କରିଥାଏ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ପେନ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଏହିସବୁ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏହିସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଦେବା ମାନେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା, ଏବଂ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖା ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପିଲାମାନେ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଗ୍ରୀ, ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ସରକାର ଚାଲିଥାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ତା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଭୋଟ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଠି ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବା, ତା ସହ ଭୋଟ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଉଠିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବା, ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଏହିସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର, ଟଙ୍କା ବା ମଜୁରୀ ନେବାର ଅଧିକାର, ଏହିସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର। ସାମାଜିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା, ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ବା ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ଥିଲେ, ଦେଖ ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ବା ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଗ୍ରୀନ୍, ହବ୍ସନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ବ୍ୟାପକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଏମାନେ ତାହାଟିରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥନୀତିର ପରିଚାଳନା ଓ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ କହୁଛି? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ଗ୍ରୀନ୍, ହବ୍ସନ୍, ଏଇ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ପଞ୍ଚରାକ୍ଷସ ବହି ହେଲା। 1942 ମସିହାରେ ବେଭେରିଜ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ବ୍ରିଟେନରେ ପିଲାମାନେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସମାଜର 5ଟି କଳଙ୍କ, ଯାହାକୁ କି ପଞ୍ଚରାକ୍ଷସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଭାବ, ଅଜ୍ଞତା, ଆଳସ୍ୟ, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ବ୍ୟାଧି। ଏହି 5ଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚରାକ୍ଷସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହିଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଥିଲେ ଜେ.ଏମ୍. କେନ୍ସ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସରକାର ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭେଦ କରୁଥିଲେ। କିପରି ନା ଲେସେଜ୍ ଫେୟାର ନୀତି ହିଁ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। এই ଯେଉଁ ଲେସେଜ୍ ଫେୟାର ନୀତି ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ୍, ଏହି ଲେସେଜ୍ ଫେୟାର ନୀତି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ଯେ ଲେଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବି ଏଲୋନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ଏଠାକୁ ଜେମ୍ କିଟ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭେଦ କରିଥିବା ଲେସେଜ୍ ଫେୟାର ନୀତି ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏ ଲେସେଜ୍ ଫେୟାର ନୀତି ହିଁ ସରକାର ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯେଉଁ 1930 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜେ.ଏମ୍. କେନ୍ସ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଭାରତ ଭଳି ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଭାଗରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ସାକ୍ଷରତା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଭାରତ
आम भारत देश एठारे आसी भारत कथा भारत होउची एक जनमंगल राष्ट्र पिलामाने हैला भारत जनतांकर मंगल पय कार्य करिथाय लोक मानकर हितरे ही कार्य करिथाय ताकु नै कि जनमंगल राष्ट्र को नै कि अनेक समालोचना मध्य होईची समालोचना काहेकि हेतिला ना बजार तुलन राष्ट्र शक्ति वृद्धि पाइला जद्वारा राष्ट्र अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कला एवं एथिपाई कहा द्वारा ना व्यक्तिवादी द्वारा जनमंगल राष्ट्रटा क्रिटिसाइज होता बा समालोचना करते से कौन वे रे समालोचना करते चलते मुझे बुझे दूसरी जनमंगल राष्ट्र समालोचना कौन लेख कहले आपण मैंने उत्तर देवे है देखु राष्ट्र कार्यावली जेहेतु वृद्धि पाइला सरकारी विभाग गुड़िक एवं संस्था गुड़िकर संख्या मध्य वृद्धि पाइला या द्वारा कौन है ना अमलातंत्र सृष्टि है अमलातंत्र माने कौन पिला माने ना ब्यूरोक्रेसी अर्थात स्टेट ऑफिशियल्स माने अर्थात सरकार द्वारा पदोन्नत कर्मचारी माने ही केवल कार्य नेले जहा द्वारा कि कार्य किपरि हैला ना विलंब हैला एवं अपारगता हैला विलंब रे सब कार्य गुड़िक हैला कारण आपण माने नॉर्मली भी एपर्यंत जानी जे जहाँ किसी गवर्नमेंट काम होना सब किसी स्लोली चले के स्पीड हुए ना कि तो से कथाटा कहुच्छे कार्यटा धीरे 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 है एवं ए व्यवस्था व्यवस्थापेक्ष हो पड़ा अर्थात अनेक खर्च होता या द्वारा राष्ट्र जनमंगल कार्य वृद्धि जो स्वेच्छासेवी कार्य और संघ मानकर अवनति देखादेला जो मैंने स्वेच्छा स्व इच्छा सेवा करुले एवं जो संघ गुड़िक थी से अवनति है से आउ राष्ट्र हस्तक्षेप जो से माने आउ यही कार्य करने को चाहिए जहाद्वारा कि राष्ट्र को क्रिटिसाइज कर जनमंगल कार्यपाई अधिक व्यय हेतु कर वृद्धि करागला फल शिल्प पुंजी लगाण कमिगला है जनमंगल कार्य जो अधिक व्यय होता बहुत बहुत खर्च हो जाता कारण मागणार लोक जदि पेंशन दिगला हेल्थ केयर माने स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करागला निश्चित रूप खर्च हे या द्वारा कौन है ना कर को वृद्धि कर दिगला टैक्स जो टैक्स कह जाए टैक्स दियंती से इनकम टैक्स जोटा से टैक्स को वृद्धि करागला ताफल कौन होता पिलामाने ना आपणकर शिल्प पुंजी लगाण कमिगला जो लोक मैंने इंडस्ट्री विभिन्न इंडस्ट्री इन्वेस्ट करुले ना से इन्वेस्टमेंट कमिगला जेहेतु हाई टैक्स देवाक पड़ूला लोक मैंने इन्वेस्ट करने को चाहिए ठीक अच्छे तो ये जनमंगल राष्ट्र को समालोचना करागला जनमंगल राष्ट्र जो लोकों मध्य अन्य उपर निर्भर कर मानसिकता बढ़ला अर्थात लोक मैंने सदासर्वदा राष्ट्र उपर निर्भरशील रही राष्ट्र मागणार पेंशन देला राष्ट्र बा जनमंगल राष्ट्र मागणार स्वास्थ्य सुविधा जोगाईदेला सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कला जहाद्वारा कि लोक मैंने राष्ट्र उपर निर्भर हो गले एवं निज उद्यम कौन से काम कले ना से माने आउ उद्योगी हेबार बा जो आमर विभिन्न बड़ बड़ इन्वेस्टर अच्छा से इन्वेस्टर हेबार बा गोटे बड़ बड़ उद्योगी एंटरप्रेन्योर हेबार प्रवृत्ति जो आशा थिला तांकर सेटा ह्रास पाइबाक लागिला कारण से माने अन्य उपर निर्भर हेले अर्थात जनमंगल राष्ट्र उपर निर्भर हेले ताठारु से माने सब किछि फ्री पाइले जहाद्वारा कि से माने आलस्य डूबी गले जनमंगल राष्ट्र सबु पूर्ण नियुक्तिर नीति अनुसरण कले और श्रमिक संघ मानकर चापर बशवर्ती हो कृत्रिम भाव में मजूरी वृद्धि करते पिलामाने या द्वारा कौन है ना समालोचक मान एपरी करवा अर्थनैतिक दृष्टि युक्तियुक्त नुहे यहाँ अर्थनैतिक दृष्टि युक्तियुक्त नाला ये मजूरी वृद्धि कर कृत्रिम भाव में ये श्रमिक संघ मानकर चाप आसिकी मजूरी वृद्धि करवा एटा युक्तियुक्त नाला से जनमंगल राष्ट्र को विरोध करा तो यही सब किसी तो थिला तार समालोचना एवं देखु तार कार्य विषय आधुनिक राष्ट्र बाध्यमूलक एवं इच्छाधीन कार्य आधुनिक राष्ट्र मन रखु यहाँ हूँ जनमंगल राष्ट्र जनता मंगल कार्य करें जोटि कि गणतंत्र सरकार अच्छी से जनमंगल राष्ट्र एक्जिस्ट करें अन्यथा से कौन करें पिला सर्वदा निज हिसाब से कार्य करें तो एबे जनमंगल राष्ट्र कार्य को देखु बाध्यतामूलक कार्य रही इच्छाधीन कार्य रही बाध्यतामूलक कार्य हूँ से कार्यटा करने को बाध्य इच्छाधीन कार्य हूँ अंडर से तार जब इच्छा हो नचेत करना ठीक अच्छे देखु वर्तमान जनमंगल राष्ट्र कार्यावली अति व्यापक होती कार्यगुड़ी को देखा ना तार आईन श्रृंखला व्यवस्था न्याय प्रदान संपत्तिगत सुरक्षा चुक्तिजनित अधिकार निर्धारण न्यायिक और राजनीतिक अधिकार सुरक्षा बाह्य आक्रमण निरापत्ता तथा अंतर्जातीय संपर्क स्थापना यहाँ गोटे राष्ट्र बाध्यतामूलक कार्य अटे पिला माने जे आईन को श्रृंखला देवा
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିରାପତ୍ତା ଦେବା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ, ବଜାର, ନିଯୁକ୍ତି, ମଜୁରୀ, ବୀମା ଯୋଜନା, ଏଇ ସବୁ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ତାହାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ କରିବ। ଯଦି ଦେଖିବେ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ତଥା କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଭାବରେ ନାମିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବିଭାଜନକୁ ଅନମନୀୟ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, এই କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନମନୀୟ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏଠି ପିଲାମାନେ, କାରଣ ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି, ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଶିକ୍ଷାଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଛି, ଏଟାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫୋକସ୍ କରିବ, ସେଇ କଥାଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହାକି ଜନତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା ଆପଣମାନେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନୋଟ୍ସ PDF ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିହାତି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜଗତୀକରଣ ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଣିବା, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଡେଲି ଏହିପରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।